Herzlich willkommen bei der German Schule. Freut mich, dass du dabei bist. Hier kannst du auch übrigens das Kanal abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß beim Deutschlernen. Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal A1 ya, karena dalam waktu dekat ini akan ada yang ujian A1, A1. Ini adalah soal tag untuk für Zuwanderer, artinya adalah untuk imigran. Jadi biasanya ikut tes ini adalah orang-orang yang dari negara sebagai imigran ke Jerman ya, atau pengungsi yang kita kenal ya. So, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengerjakan soal satu ini? Hanya sedikit perbedaan untuk ujian Gute dengan ujian untuk Vocowanderer ini. Perbedaannya di beberapa soal yang akan kita jelaskan. Saya akan bahas soalnya. Sebelum saya akan bahas, teman-teman silahkan subscribe dulu channel YouTube German Schule, karena tidak banyak channel YouTube yang membahas tentang mengenai bahasa Jerman sedetail ini ya, supaya semakin banyak, semakin semangat juga untuk sering upload, untuk sering memberikan penjelasan maupun pembahasan mengenai bahasa Jerman. Subscribe dan tekan tombol loncengnya, kemudian juga bagikan ke teman-teman yang lain, barangkali juga ada teman-teman kalian yang ingin belajar bahasa Jerman gratis. Syaratnya hanya cukup subscribe YouTube channel ini supaya semakin berkembang. Nah, perbedaannya mungkin di Goethe Institut itu tidak ada soal A1 yang Sprachbaustein atau mengisi soal-soal yang masih kosong ya, seperti contohnya di kotak ini. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menjawab soal ini. Ini adalah kalau kita lihat sebuah pesan singkat di mana masih ada 5 pertanyaan yang kosong atau 5 kata yang harus diisi untuk melengkapi surat ini. Sprachbausteine. Lesen Sie die beiden Texte und wählen Sie das richtige Wort für jede Lücke. Lücke itu apa maksudnya? Lücke itu ini loh. Yang kosong ini itu Lücke namanya. Markieren Sie die richtige Antwort A oder B auf den Antwortbogen. Jadi tulis jawaban A atau B yang benar di lembar jawaban. Liebe Namila, es hat mich sehr gefreut. Nah, terus ada kennenzulernen. Ada kennenzulernen. Kita ketahui bahwa kennenzulernen ini adalah kasus, yang mana kasusnya merupakan kasus yang termasuk ke dalam kalimat akusatif. Dir ini adalah kasusnya datif. Otomatis B salah. Jika B salah, maka jawabannya adalah A. Es hat mich sehr gefreut. Saya sangat senang sekali. Dich kennenzulernen, berkenalan dengan kamu. Ich weiß, katanya seperti itu. Du neu in Deutschland und lernst noch Deutsch. Saya tahu katanya kamu baru di Jerman dan masih belajar bahasa Jerman. Nah, di sini ada kata, kalau misalnya ich weiß, du ini kan kita ketahui kalau misalnya du ini zannya apa? Bis. Ingat aja, nggak mungkin kan du bin. Kalau bin itu untuk ich bin. Du bis zannya. Jadi jawabannya itu B. Ini sangat gampang sekali. Ich dir gern beim Einkaufen oder wenn du zum Arzt musst. Ich. Nah, di sini ada kata ich. Ich konjugasinya apa? Harus berakhiran e. Berarti helfe, bukan helfen. Maka jawabannya adalah helfe karena harus berakhiran e konjugasinya. Endungan untuk konjugasi ich itu e, maka menjadi helfe. Ich helfe dir gern beim Einkaufen oder wenn du zum Arzt musst. Ruf mich einfach an, katanya. Telepon aja aku, katanya gitu. Terus kemudian oder schreib mir eine E-Mail, atau tulis email, katanya.
Also itu jadi tulis email. Ini ya hanya ada seperti dua option ya. Telepon saya atau tulis email. Nggak mungkin telepon saya atau juga schreib mir ein email. Yang jawabannya paling tepat itu oder. Nah, di sini ada salam penutup hässlich. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa kalau misalnya hässlich Gruß atau hässlich Grüße itu udah jelas. Kalau hässliche pasti pasangannya itu Grüße, hässliche Grüße. Sylvia. Jadi ini orang yang menulis pesan ini ke si Namila gitu, karena si Namila baru di Jerman. Jadi teman-teman jelas ya untuk menjawab soal yang pertama untuk bagian soal ein untuk Zuwanderer ini. Sprachbausteine-nya sangat mudah, tidak sulit. Yang penting teman-teman tahu personal pronomennya, seinnya, konjugationnya, endungen verbennya, kemudian salam penutup, salam pembuka dalam sebuah surat. Kalau misalnya teman-teman pahami, maka tidak akan kesulitan untuk mengerjakan soal ini. Nah, kita lanjut. Liebe Sylvia, vielen. Nah, kalau ada vielen ini otomatis sambungannya dang. Nggak akan ada danken, vielen Dank. Itu udah jelas dan udah pasti. Für deine nette email. Terima kasih untuk nette ini sama dengan baik, manis, emailmu gitu katanya. Ich habe Frage. Nah, Frage otomatis itu jawabannya adalah ich habe eine Frage. Ingat, ich habe eine Frage. Die Frage maka menjadi eine Frage. Es gibt doch hier der Stadt einen arabischen Supermarkt. Menentukan tempat otomatis di kan. Jawabannya apa? In the Stadt einen arabischen Supermarkt. Terus di titik-titik is there. Terus dijawab wann ist der? Nggak mungkin dia menyebutkan tempat nih. Arabische Supermarkt otomatis jawabannya wo ist der, bukan wann ist der, karena nggak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Kannst du mir den Supermarkt zeigen? Nah, terus ada lagi du Zeit. Nah, kepunyaan otomatis jawabannya adalah hast du Zeit, bukan hat du Zeit. Kalau hat ini untuk REZ, tapi kalau has itu untuk du. So, seperti itu. Jawaban untuk nomor 10 adalah A. Hast du Zeit, bukan hat du Zeit. Oke. Jadi begini kurang lebih untuk Sprachbausteine soal A1 untuk Zuwanderer. Nah, ini biasanya tuh biasanya orang akan lulus saja ya untuk ujian ini, karena soal untuk Zuwanderer ini nggak sulit gitu. So, kita Gerne könnt ihr auch eine Bewertung dalassen, wenn ihr wollt, oder das Video mit euren Freunden teilen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer German Schule.